إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتة بالقبول وتمام كل سهول ومأمول وصنع شان وظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان إذا محنات الامتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بك نبك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالهال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا أشرفنا على وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة والسلام رعاتي وآمين روعاتي واغفر لوالدينا الرب ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين. ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول وبكل سهل صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدد التشسب فالحمد لله في البدء والتناهي.
الفاتحة لحضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وقرابة التابعين والتابعين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والغر المفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء القوم أجمعين خصوصا لنا رؤيا شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السمع المدني وإلى رؤيا الجميع سيدنا الشيخ مولانا محمد الشيخ عبد البنجلي والشيخ القشوان اسماعيل والشيخ والحبيب سالم حبيب عبد الله بن الشيخ وابي ادريس وابي علي وحبيب محمد الى روح جميع عن الذنب الفرد وعلى اقدار التريم السهول المكلا والسبيك والبقي والمعنى والحوض الموت وخصوصا الى معلم هذه الكتاب الشيخ احمد بن هجر الاسقلاني والشيخ محمد نووي البنتني والشيخ زين الدين المالبني والشيخ عبد المؤمن الدميتي ولجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا ولصاحب الولاية وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي وآل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan berkat surah Fatihah orang yang bantu majelis dimudahkan sehat, dimurahkan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. والمقالة السادسة عشرة عن بعض الحكماء رحمه الله تعالى بين يدي التقوى أي أمام التقوى 5 عقبات أي مصاعد من جاوزها أي تلك ال5 نال التقوى وهي ترك مرادات النفس ومجانبة نهي الله تعالى. أولها اختيار الشدة أي الثقل على النعمة أي التمتع وثانيها اختيار الجهد بفتح الجيم أي المشقة على الراحة أي زوال التعب وثالثها اختيار الذل أي الضعف على العز أي القوة والغلبة والرابعها اختيار السكوت على الفضول وهو ما لا خير فيه من الكلام وخامسها اختيار الموت على الحياة والموت عند أهل الله تعالى قمع هوى النفس فمن مات عن هواه فقد حي بهذه. ثم الموت ينقسم 4 أقسام موت أحمر وهو مخالفة النفس وموت أبيض وهو الجوع لأنه ينور الباطن ويبين وجه القلب فمن مات شبهه خيت فطنته وموت أخضر وهو لبس المرء من الخرق الملقة التي لا قيمة لها لانقطاعه وشدته بالقناعة وموت أسود وهو احتمال أذى الخلق وهو الفناء في الله لشهود الأذى منه برؤية فناء الأفعال في فعل محبوبه. Wal-maqal as-sadis asyarah dan nasihat yang ke-16 lah. An ba'dil hukama rahmatullahi ta'ala daripada sebahagian para ulama atau orang-orang yang bijaksana. Ujar sidin apa? Baina yaday taqwa di antara ay amamat taqwa yakah antara hadapan takwa itu
khamsu aqabatin ay masaidin. Ada 5 aqabat, apa bahasa kita, rintangan-rintangan atau masaid. Masaid tempat yang tinggi lah atau halangan-halangan. Nah, manjawazaha, barang siapa yang bisa melewati tilkal khamsi, akan itu napa tadi 5 rintangan-rintangan itu, nala at-taqwa, jawabannya niscaya dia akan mencapai atau mendapatkan ketakwaan. Wahya taqwa itu apa? Tarku muradatin nafsi, yaitu meninggalkan kehendak hawa nafsu. Wa mujanabatu nahyillahi ta'ala, dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Ta'ala. Itu arti takwa di sinilah. Awaluha ikhtiyaru syiddah ay ala ni'mah. Kita baca matanya lah. Mereka itu pertama memilih yang kesulitan atau yang berat daripada memilih nikmat. Yang kedua memilih al-jahdi, kesungguhan, atau yang masyaqqah, al-rahah, atas bersantai-santai. Wasalisuha, yang ketiga memilih napa az-zulli, ad-dha'fi, kelemahan, alal izzi, daripada kemuliaan. Warabiha ikhtiyaru sukun alal budul, memilihnya itu berdiam daripada yang berbender yang kadada faidahnya. Yang kelima itu dia memilih kematian atas napa kehidupan. Nah itulah. Nah, jadi ujar sebahagian ulama, untuk seseorang itu napa mendapatkan makomnya takwa, itu harus melewati dulu napa 5 rintangan-rintangan. Nah rintangannya ini napa, halangannya berat di kita. Nah tapi kalau yang berat ini mereka berhasil melewati rintangan-rintangan yang berat itu, maka dia napa akan mendapatkan ketakwaan. Apa di sini arti takwa? Ya, tarku muradatin nafsi, artinya napa, meninggalkan kehendak hawa nafsunya. Nah, apabila hawa nafsunya membawa kepada sesuatu yang kada baik, inya napa tak meninggalkan. Nah, berarti orang itu sudah mulai memasuki napa pangkat kita ketakwaan. Wa mujanabatu nahyillah, dan inya menjauhi apapun larangan-larangan dari Allah Ta'ala. Inya jauhi sejauh-jauhnya. Ya kah, memaraki aja kada mau inya, ya kah, apalagi sampai napa menggawi. Salah satunya apa, wala taqrabu az-zina, ya kah, jangan, ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, memaraki akan perbuatan zina. Nah kalimat itu jangan diparaki, ya kah, memaraki aja kada mau inya, apalagi sampai napa melakukannya. Nah itu arti takwa lah. Tapi ada juga arti takwa yang lain apa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, ya kah? Yaitu melaksanakan seberataan perintah Allah Ta'ala, wabil khusus yang wajibnya, dan apa, menjauhi dari larangannya. Nah itu makomnya orang takwa. Nah perintangan yang 5, amunnya yang 5 ini kau ada lewati, inya sampai sudah makomnya takwa. Ya kan, maka seseorang itu hendak sampai juga misalnya makomnya kewalian, yalah orang itu hendak sampai makomnya wali, harus dulu napa inya terlewati apa ini makom takwa dulu, ya kan? Karena seorang wali itu kadang mau inya kada bertakwa. Jadi makom wali ini berat, ya kah? Apa ini makom takwa aja berat dah menjalaninya, rintangannya ada, apalagi mengaku sampai menjadi wali. Nah itu berat, apalagi ngaku nabi pulang. Apa ngaku wali banyak aja, ya kah? Ini aku ngaku nabi ya pulang aja, supaya kada tapi banyak saingan macam-macam lah. Akhir zaman nih mengaku, intinya ujung-ujungnya duit juga bang lah.
Nah, jadi hendak mendapatkan makom takwa itu ada 5 rintangan yang harus dilewatinya. Nah, kita ini masih jauh adalah pertama apa? Ikhtiyaru asyiddah. Nah, ini memilih yang sulit apa? Siddah al-asqal yang berat-berat. Ala ni'mah ai atamattu'i daripada bersenang-senang di dalam dunia. Oh, itulah. Jadi hendak sampai makom takwa pertama inya itu napa memilih ya kayaknya ada aja pilihan ini yang tenyaman ini yang tengalih dipilihnya yang terberat ya yang berat kada maunya napa bernikmat banar ya kan di dalam dunia ini berat dalam yang dipilihnya. Yang kedua apa wasaniha ikhtiyarul jahdi bipati al-jim ay al-masyaqqah al-raha ay zawali at-ta'ab ya hilangnya apa keuyuhan kecapean. Nah, yang kedua hendak mendapatkan makam takwa itunya memilih napa al-jahdi al-masyaqqah kesulitan atau kita bersungguh-sungguh berhimatnya al-raha atas daripada inya bersantai-santai di dunia ini. Nah, ini gawe kita masihlah tujuh santai kita ya kalau ini makom ini ada pilihan apa aja kita berhimat ada yang santai. Nah jadi orang hendak mendapatkan makom takwa ini memilihnya yang apa aja kita yang sulit-sulit yang ngalih-ngalih berhimatnya. Nah ini kada mau inya apa yang belapang-lapang di dunia ini. Ya kena aja nya hendak istirahat tuh kena aja dalam kubur aja lagi istirahat amunnya dalam dunia ini inya apa berhimat tuh bang lah. Nah ibadahnya ada yang mencari duitnya aja berhimat di sini ibadahnya inya berhimat juga mencari yang sulit-sulit ya. Nah kayak malam ya kah nah napa 1000 sehari semalaman sembahyang berat lah kita aja qobliyah ba'diyah itu ya kah kadang-kadang tegawi terkena rajin terkena kada ya berelaan ini makomnya memilih yang bersungguh-sungguh ya lah berhimat. Nah ada yang kada berguringan malam ya guring sumat aja ada 2 jam banyak napa bangunnya mereka hanya dapat napa makom takwa ini. Makanya kali badar lah kalau membaca yang apa waktu khutbah itu usikum wa nafsi awalan bitaqwallah. Nah bitaqwallah itu kali badar. Itai dulu lah usikum wa nafsi dulu aku muwasiati diri aku dulu ya kah untuk napa bertakwa lawan Allah Ta'ala. Nah hendak mendapatkan takwa rintangannya berat ya kayak yang uyuh-uyuh kada kawan apa bersantai-santai tapi ada juga bang kita bersantainya ya kah. Nah ada kena rasa muyak santai dulu istirahat apa habis itu bebulik pulang kepada tugas kita gawian kita nih nya kada mau beuyuh-uyuh apa benik bersantai orang yang makomnya takwa nilai wasaniha bah yaklah kalau nya Habib Abu Bakar Abu Bakar Sidin apa sembahyang subuh makai apa wudu apa tuh wudu isya. Nah sembahyang subuhnya makai wudu isya berarti napa Sidin mulai sembahyang isya sampai subuh itu kada sing batalan wudunya kada sing guringan amunnya guring juga berarti guringnya berduduk aja juga amunnya berabah bisa batal wudu nyoba kita guring tapi waktu berduduk aja nah itu kada batal ya kala asal murid jangan terangkat. Dan mungkin sini kayak itu berapa selama kurang lebih 40 tahun. Nah, kayak itu aja sini sembahyang subuh kada wudu lagi bakas wudu isya kada batal 40 tahun. Nah umur kita kada sampai lagi 40 ya kah. Nah ini mereka memilih yang berat-berat jadi amunnya ada cobaan tak nyaman aja lagi karena sudah terlewati yang berat-berat nih ya kan ya terlewati yang berat tak maka kena ibarat anu tuh keluarnya kelihatan juga bagusnya ujar guru itu kayak intan juga tak
Ya kah, intan itu kalau belum dipoles bandar kada tapi larang bandar harganya ya, tapi kalau sudah dipoles ya kah, burit intan itu dianukan kemana, ke besi ya kah, dicatuk, nah dimacapai akhirnya napa bagus bentuknya. Nah karena inya tadi napa sudah napa menjalani yang berat-berat sudah. Ada kita nih masih membacakan jalan. Yang ke masalah yang ketiga napa, ikhtiyaru zulli ay ad-dhafi 'alal izzi. Nah, orang-orang yang takwa ini inya itu karena napa memilih az-zulli, makna asli kehinaan panglah, ad-dhafi maksudnya kelemahan, 'alal izzi daripada kemuliaan. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa ini kadang mau inya napa dimuliakan orang lain. Inya itu ketujuh apa, menjadi orang biasa aja. Kada tapi ketujuh apa ditawing halat dulu kok tapi maunya. Tapi karena orang menyuruh ya karena ayo karena sudah sampai waktunya. Padahal kalau hati sidin tuh nyaman duduk di luar-luar aja. Ibaratnya seruan tuh di pelataran aja. Napa anak menambah kada kelihatan orangnya. Amunya tuntungan nyaman boleh berdahulu. Ya kalau ibaratnya tah nyaman situ. Tapi kada kawais sudah napa sampai waktunya ya kan disuruh orang di muka. Tapi kalau nya hati tah hendak napa biasa-biasa aja, kada hendak dimuliakan orang lain. Ini andakannya di hati bang lah. Nah kada kawa kita menuduh orang, oh ini ke muka duduk hendak napa, hendak tampil, hendak dimuliakan orang. Kada kawa kita kalau pindah hatinya lain, banget lagi hati. Kalau pindah hatinya bagus saja. Nah ini kesan kita aja ya lah. Nah supaya kita jisidin hendak dapat takwa itu di hati, jangan hendak minta muliakan lawan orang lain. Kalau misalnya kita misalnya jadi guru sudah, nah harus berjalan tuh dimuliakan orang. Nah jangan. Apabila acara haul harus duduk di muka, amunya tak belakang duduk lalu bulik aja sidin. Abang duduk di belakang aja, para pembasuhan pulang, baik aku bulik aja sidin. Nah, kada mau sidin, jangan di mana duduk, nah di situ bang sudah. Ini sidin ketujuh napa lemah ya kita kada mau napa al-quwah kekuatan, wal ghalabati kemenangan. Nah kada mau misalnya apa-apa orang yang takwa ini ketujuh mengalah aja. Kada ketujuh pangkat lah, nah kemuliaan itu kada. Cuman karena sudah sampai waktunya, kadang sidin itu dimuliakan orang lain, padahal hati sidin kada hendak juga. Nah ini makam takwa ada kita ini ketujuh ya kalau ibaratnya tuh ketujuh viral kita, ketujuh terkenal. Anak terkenal itu nyaman dia kalau lah belain dari orang banyak. Orang betapi kita kan sing tapihan, terkenal lah umat kita. Warabiuha yang keempat. Nah ini pilihan orang yang takwa itu rintangannya apa? Ikhtiyarus sukut alal pudul. Nah ini itu memilih berdiam aja. Alal pudul itu apa? Ma la khaira fihi minal kalam. Ma sesuatu yang tidak ada kebaikan pada sesuatu tadi. Ma min apa? Bayarnya ma itu daripada perkataan. Nah jadi orang-orang yang takwa ini kan ada banyak pender ya, kalau banyak berdiam aja. Kalau nya ujarnya amunya aku berpender ya kada ada faidahnya juga, kada ada kebaikannya juga, baik aku berdiam aja. Nah kecuali ada napa faidahnya, hanya sidin itu mau berpender, kada mau yang sia-sia. Kada tapi pemender bahasa kita lah. Nah amunya sidin berpender napa keluar di suaranya itu yang bagus-bagus saja, kada ada jaga menyakiti orang lain, apalagi sampai napa anu namimah misalnya ada domba, nah kada ada lalu atau napa menggibah, kada mau juga keluar di muntung sidin. Perkataan yang sia-sia aja kada mau sidin. Jadi ibaratnya itu
mengeluarkan peluru suara ini berpikir dulu keluarkan kadakah Bapak Idah kah kadakah keluarkan gini amunya kada Bapak Idah kada jadi sidin apa mengeluarkan suaranya. Ada aja sebahagian ulama saya betul kalau kada salah Imam Syafi'i lah. Nah sidin ditakuni orang masalah ini misalnya takuni Imam Syafi'i kalau kada salah Imam Syafi'i takuni. Nah sidin itu ditakuni kada langsung menjawab. Nah berdiam dulu sidin berpikir ya kah? Nah imbah itu hanya dijawab sidin. Nah jadi takuni orang wahai imam kenapa pian ditakuni orang kada langsung menjawab padahal pian tahu aja jawabannya. Ujar sidin aku kada langsung menjawab kenapa karena aku ini berpikir jawaban aku ini Bapak Idah kah kadakah. Nah jadi sini berpikir oh Pak Idah kah kadakah dijawab ini. Ada kita jawab haruslah. Nah, jawabannya wallahu alam, jawab langsung penting. Jadi berpikir sidin mengeluarkan padahal ini bagus nih. Ya anu jawaban karena orang bertakun. Cuman sidin pandang ulang baguskah jawaban ini kadakah? Bapak Idah apa kada? Ya Allah. Nah, ada kita nih ya banyak bandar ya kalau suara kita yang ibaratnya kada ada Bapak Idahnya nih. Makanya ada kalau hadis Nabi itu apa yang anunya oh min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya kah bagusnya Islam seseorang itu inya itu min husni islamil mar'i bagusnya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni meninggalkan inya itu kepada sesuatu yang kada Bapak Idah. Nah penderan oh ini Bapak Idah kada punya kada berdiam sidin atau begegawi ya kah keluar rumah. Nah keluar rumah ini Bapak Idah kah kadakah oh kada Bapak Idah kada jadi masuk. Oh Bapak Idah kenapa seruan ada yang dimakan ya kah atau mengabulkan hajat orang lain. Nah hanya keluar rumah kada mau batis keluar kada mau yang kada Bapak Idah berpikir dulu atau berpender. Nah itulah. Nah khamisuha yang kelima ya pilihan orang yang takwa ini tintangannya ikhtiyarul maut alal hayati. Nah ini itu memilih mati aja dibandingkan hidup. Ada kita ketujuh hidup loh lah. Selisma anja bahanja mau bati kalau pindah membawa kematian. Ya Allah, nih Zidin milih orang takwa ininya memilih kematian daripada kehidupan. Tapi maksudnya mati ini lain mati yang innalillah itu lain lah. Jadi wal mautu inda ahlillahi ta'ala qam'u hawa'an nafsi. Ya kematian menurut ahlillah orang yang sudah kita ahli kepada Allah Ta'ala lah atau orang yang sudah makrifat lawan Allah Ta'ala. Maksudnya mati di sini adalah qam'u hawa'an nafsi. Ujar kita menahan atau mematikan daripada kehendak hawa nafsunya. Oh itu nyarinya. Ya kayaknya memilih kematian itu maksudnya mematikan hawa nafsu yang kada baik yang ada pada dirinya juga. Itu kada yang mati meninggal itulah. Jadinya mematikan kayak hawa nafsu yang kada baik inya mati akan inya bahasa kita inya tahan inya redam lah. Paman mata an hawahu faqad hayyun bihadhihi. Maka barang siapa yang mati atas dari hawa nafsunya faqad hayyun bihadhihi maka sungguh inya itu hidup bihadhihi dengan ini. Apa maksudnya nih? Ada juga yang maksudnya ini barang siapa yang kita sampai mati membela akan hawa nafsunya. Ujar kita inya itu hidup sampai ke mati hingga menurutakan hawa nafsunya. Ya kan aku hidup diturutakannya terus hawa nafsunya yang hawa nafsu yang kada baik nih. Maka jasidin faqad hayyun bihadhihi maka sungguh orang itu hidup dengan ini hawa nafsu.
menurutakan hawa nafsu terus kada sing napa kada sing habisan. Nah itu maksud mati di sini lah. Kemudian di sini ada Imam Nawawi Syekh Nawawi manukanlah membagikan kematian itu. Summal mautu yunqasamu arba'atu aqsamin. Nah, kemudian bahwasanya kematian itu terbagi kepada 4 bahagian. Nah, ada 4 lah. Ada kita tahu sebutin dia pokoknya amunya innalillah iya tak matiam. Nah, yang pertama dari 4 kematian itu nyaranya napa mautu ahmar. Nah, kalau makna asli napa mati kamer ahmar nih habang lah. Mati habang. Nah, kayak apa mati habang ini? Oh, maksudnya kalau mati ahmar nih orang itu napa mukhalafatu an-nafsi. Nah, makna asli menyalahi kepada hawa nafsu. Ujar kita napa menentang daripada kehendak hawa nafsu. Nah, amunnya kita berarti Jasidin kawa mematikan hawa nafsu yang ada pada diri kita yang kada baik. Kawa kita mematikan, mengalahkan. Nah, berarti kita sudah dapat mautu ahmar. Ya, mati yang merah. Ya kah? Mati yang habang pada diri kita. Berarti hawa nafsu ini diperumpamakan sidin apa habang lah kayak api. Nah, jadi ini apa yang habang ya kita atau seperti api pada diri kita sudah kita matikan. Kenapa? Karena kita sudah melawani hawa nafsu. Menyalahi apabila hawa nafsu hendak ke ini kada baik, kita halangi kada jadi. Misalnya hawa nafsu kita hendak membawa kita menggawi maksiat misalnya. Nah, kita lawan. Nah, itu berarti kita kawa sudah mematikan yang ahmar ini. Yang kedua apa? Mautu abiyat. Nah, mati yang putih. Nah, mematikan yang putih. Wahwa apa? Alju. Nah, lapar. Jadi dibawa belapar itu kita kawa mematikan yang abiyat ini pulang putih. Kenapa? Li'annahu yunawwiru al-batina. Nah, karena lapar ini jazidin apa? Akan menarangi akan hati batin kita. Nah, dibawa belapar. Ya kah? Nah. Jadi namunnya di sini apa? Anggota badan kita dibawa belapar. Nah, salah satunya puasa. Nah, maka batin hati kita itu menjadi tarang jadinya. Wa yubayyidu wajha al-qalbi. Nah, lapar itu akan jasidin apa? Memutihakan akan muhanya si hati. Nah, jadi hati itu ada bisi muha juga lah. Tamunya orang ketujuh bakanyang-kanyang, maka hatinya itu kada putih. Ibarat kita bejerawatan, hatinya itu namanya hirang-hirang kada bagus. Nah, paman mata syabuhu. Nah, barang siapa yang kawa mati oleh kanyangnya, ya kita kawa mematikan kekanyangan pada diri kita. Huyiyat napa ne? Fatanatuhu nisaya hiduplah fatonah kepintarannya. Jadi amunnya orang itu ketujuh belapar, ya kah? Nya kada tapi menganyangakan benar lawan parut, niscaya kepintarannya itu jadi kita timbul cerdas orangnya. Orang yang ada jemaah kan orang yang napa ketujuh puasa Senin Kamis itu orangnya pintar biasanya. Nah, kayak Habibi kalau jelas. Nah, itu sini mengamalkan puasa Senin Kamis. Nah, makanya sini pintar. Ya kau mulah pesawat. Nah, pintar. Ada kita mulah pesawat-pesawatan gini kada kawa kita yang mainan itu. Nah, jadi supaya kita pintar ini napa jangan terlalu kanyang. Nah, timbul tak kepintaran pada diri kita, kuat di kita hafalan. Nah, memahami itu cepat paham. Wa ma itu akhdar. Nah, ini matematik berapa pulang nih? 1 2 3. Nah, ada kita nih kebalikannya tadi lah. Ketujuh kanyang terus kita. Hamnya kada kanyang, napa kada konsentrasi aja belajar lah. Nah,
maut akhdar, nah mati hijau pulang. Mematikan yang hijau ini apa Sidin? Lubsul mar'i minal kharqi al mulqati allati la qimata laha linqita'ihi wa shiddatihi bil qanaati. Nah, mati hijau. Apa ini lubsul mar'i, memakai markai jadi kita pakaian, cuman pakaiannya ini yang buruk-buruk aja, bahasanya apa yang usang-usang aja. Nah, inya memakai baju itu yang napa aja kita, yang bahasa kita yang buruk lah, yang kada tai bagus. Minal marqi al mulqati, kharqi itu napa dari mana asli apa carik ya kah, rabit yang mulkah yang disampuk, berarti apa pakaian yang bertambal-tambal. Ya kayaknya ketujuh mal takdar nih orang ini napa memakai itu baju yang biasa-biasa aja dan pulang napa yang bertambal-tambal. Nah sebutin 2-3 tambalannya. Allati la qimata laha, yang tidak ada nilai harganya kepada pakaian tadi, karena pakaiannya sudah buruk kemudian apa bertambal-tambal pula. Nah amunnya kau makai itu orang berarti bisa mematikan yang abyad nih pula apa yang akhdar lin qitaihi, karena terputusnya dia, wasyiddatihi, dan bersangatnya seseorang tadi, bil qanaati, dengan sifat napa qanaah, merasa cukup lawan apa yang ada. Pakaiannya itu biasa-biasa aja, nah yang buruk-buruk aja. Kenapa? Karena ini bersangatan sifat qanaahnya nih. Jadi pakaian itu biasa aja, jadi kita seadanya apa yang ada. Kada tapi yang anu benar, yang apa aja kita yang bagus-bagus benar. Nah, itu untuk kita lah. Kalau kita melihat orang lain pakaiannya bagus, larang, jangan juga kita napa jahat sangka pulang, oh ini kada sifat qanaah, lalu sombong aja nyawa ya kah pakai baju larang. Nah kalau pindah hatinya ya kah menghimungi memakai baju baharian orang, karena orang membari lalu dipakai sidin, niatnya apa supaya mensyukuri nikmat lawan menghimungi lawan orang yang membari. Karena amunnya orang membari ya kah dipakayakan apa tak himung ya kah, alhamdulillah barian aku dipakayakan sidin, nah himung. Ya kah, nah jadi masing-masing anunya nih. Jadi bagus aja juga baju bagus, tapi niatnya aja ya kalau nah niatnya mensyukuri nikmat kah. Nah kadang ditangati di sini makai baju yang bagus lah. Wa mautu aswad, nah mati hitam pulang. Nah ini tuh beratam lah, nah mematikan yang hitam ini. Wahwa apa? Ihtimalu adza al khalqi, nah memikul atau menyandang gangguan daripada makhluk. Memikul aja kita menyandang gangguan atau apa aja kita sakitan dari anu makhluk. Jadi kita menyandang bala sidin. Nah sidin apa diganggu orang, disakiti orang, apa disambati orang, sidin berdiam ya, sidin menyandangnya ya kah membalas kada. Jadi berat sedikit lah memikul menyandang daripada gangguan orang lain. Orang mengganggu misalnya ada nih macam-macam lah kita di dunia ini, ada misalnya menyakiti badannya tapi jarang jawab lah. Ada yang menyambati, ada yang misalnya memfitnah, sidin berdiam aja ya kah memikul aja gangguan makhluk tadi, kadang membalas. Wahwa maut aswad ini apa alfana ufillah, nah inya ini apa kematian yang tingkatnya itu napa fana fillah, fana jika kita hancur dirinya itu hanya lawan Allah Ta'ala aja. Ini ngalihat li syuhudatil adza minhu, karena inya memandang akan gangguan dari manusia itu, minhu datangnya dari Allah Ta'ala lah.
Biru'yati fana'il af'al, dengan inya itu melihat. Fana ini masalah asli hancur lah, hancurnya segala perbuatan makhluk itu fi fi'li mahbubi, pada perbuatan yang dikasihinya. Inya ini apa, kawa menyandang daripada gangguan makhluk. Kenapa? Karena inya ini menyandang adalah apa aja kita memikirkan, memandang dari perbuatan semua makhluk ini adalah napata perbuatan kekasihnya, yaitu napa, memandang seberataan gawian ini datangnya dari Allah Ta'ala. Misalnya ada orang yang menyambati inya, datang kepada inya itu karena memandang perbuatan itu dari makhluk lagi. Oh, ini gawian daripada kekasih aku, yaitu Allah Ta'ala. Misalnya menyambati, oh ini gawian Allah Ta'ala, ya kah? Kenapa? Jadi kada jadi ya sarik. Kenapa? Karena ini perbuatan daripada kekasihnya nih. Kayak itu kah? Atau inya itu napa, memandang perbuatan makhluk yang misalnya mengganggu tadi, dianggapnya ini perbuatan dari kekasihnya. Jadi amunya yang mengganggu itu yang inya kasihi atau yang inya cinta itu, walaupun secara zahirnya sakit, tapi kada sakit. Ya kalau misal napa tak, misalnya inya sayang mana lawan bininya, ya kah, dikibit bininya batisnya, ya kah, nah dikibitnya, dipulasnya pulang, nah sakitkah aja bini, kada kae dingai aja, nah tambahi lagi. Karena inya itu walaupun amunya johirnya sakit, cuman inya memandang ini perbuatan kekasihnya, jadi kada merasa sakit lagi. Itu kekasihnya pernah yang menggawi, tapi amunya kada kekasihnya, kada yang inya ketujui, ya kah, tegepak aja ke jalan, tegepak langsung aja pakalahi kah aja. Ya kalah pada tegepak aja sakit, kada sedikit aja tegawil, karena yang menggawil ini sudah inya kada ketujui, ya kan, lalu aja beganal jadinya. Tapi kalau inya napa memandang perbuatan ini dari kekasihnya, inya itu kadada merasa napa tadi, merasa ada gangguan lagi. Nah ini tengalih hamzadid. Misalnya ada orang yang apa misalnya tadi menyambati kita sampai kabar ke wadah kita. Nah kita pandang, oh inya itu menyambati kita, inya la haula wala quwata billah jo, ya lah kada ada napa kekuatan daya upaya juga jagar menyambati kita itu, ya kah, itu gawian kekasih kita, yaitu Allah Ta'ala. Nah mungkin karena inya menyambati aku ini napa tak, oh mungkin inya mengambil pahala aja napa, memberi pahala lawan aku, oh inya menyambati aku, oh ini ya kah, berarti Allah Ta'ala sayang lawan aku, napa, berarti si fulani menyambati aku, inya menjulungi pahala lawan aku. Nah jadi oh terima kasihnya menyambati, ya kah, berarti menjulung pahala. Amunnya yang menyambati kita tadi napa tak, habis isi pahala sudah, karena menyambati orang lain banyak juga. Di sini dijulunginya pahala. Mungkin sembahyang sehari sekali juga, Pong. Ya seminggu sekali dijulung ke lain pulang. Habis sudah pahalanya nih. Nah kita pandang pulang, oh inya menyambati aku ini, aku karena aku ini ada bisi dosa, inya mengambil dosa aku. Nah pandang itu aja. Jadi kada jadi sarik orang menyambati, oh inya nyambati mengambil dosa aku, ya kah, dosa aku banyak, inya yang mengambilnya. Atau bisa juga kayak itu ya lah, inya menyambati kita atau mengganggu kita, oh ini napa, gawian Allah Ta'ala. Nah ini Allah Ta'ala jagar mengangkat derajat aku. Nah karena aku ini sekarang ini wali abdal, perasa nih ya, perasa. Ini mengangkat pulang, mengangkat kewalian aku, wali kutub pulang bisa ini aja. Nah ini pandangannya ke situ, kada memandang dari segi gangguannya lagi. Nah ya lah,
Maka biru'ya'i fana'il af'al, nah memandang melihatnya hancurnya perbuatan tadi, kada lagi perbuatan itu memandang kepada perbuatan kekasih aja lagi. Nah nyaman gini lah hidup lah. Misalnya ada yang misal ada yang menyampati sampai kepada kita, dah diam ya kan, oh nyembari aku pahala. Nya bisa mambili dosa-dosa aku, nah, atau Allah Ta'ala mengangkat derajat aku. Ya kada berlawanan, ya itulah. Nah ini amunya kawa, berarti orang ini kawa sudah napa mautu aswat, nah mati apa tadi, aswat yang hitam. Menyandang gangguan makhluk. Berat bang sedikit nih lah. Nah, kemudian pulang napa wal maqala as-sabi' asyara. Nah, perkataan nasihat yang ke-17 pulang. Nah, wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan kita ya kita membaca, mudah-mudahan kita kawa. Oh ya. Ya sini. Oh di sini ya. Ya mudah-mudahan kita membaca, mudahan kita kawa ta'amalakan tadi. Nah 5 tingkatan tadilah, nah rintangan. Mudah-mudahan berkat kita hadir majlis ilmu, dosa kita kedua orang tua, guru, jiran kita seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat ibadah, dimurahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, mudah mendapatkannya, mati dalam keadaan beriman, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli ma nawabihi sarfun salih wa ila hadratin nabi wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita membacakan Yasin. Ya kan, mudah-mudahan keluarga Haji Enong, sekeluarga Haji Abdul Hamid, Haji Emma Haryati bin Haji Muhammad, mudah-mudahan dimudahkan melaksanakan ibadah umrohnya, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat, mudah-mudahan dimudahkan berangkat juga, ya kah, umrohnya, ya kah, hajinya, kadang sekali, barang 5 kali, ya kah. Nah, mudah-mudahan seberataan berangkat nih. Nah, mudah-mudahan Haji Enong dan keluarga yang hari ini insya Allah akan berangkat melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, dan kemudahan mendapatkan ibadah umroh yang diterima. Wa ala kulli ma nawabihi salafun salih wa ila hadratin nabi wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذراش الرحمن بالغيب فبشروا بمورد وأجر كريم إنا نحن للموت ونقضي المقدم وآثارهم وكل شيء أوصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثهم وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عند الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
معكم عن ذكركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسركم أجر وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل له الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كلا لما جميع لدينا مهضرون. وآية لهم الأرض مدد أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عمل سيدهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لكم الليل الأسلخ من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأردن القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرق فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينصرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم بشكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتد اليوم أيها المجرمون ألم أعلمكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم ذبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمشيناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس في الأرض فلا يأكلون. وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ويسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناكم من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة لحضرة المصطفى رسول الله حبيب جعفر بن حبيب سليمان شريف بدر بن فوجي بن بيان حميد بن بيان برو محمد شرباني عبد الباقي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم فارحم والدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعله واوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية وعشر رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونور إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربة الأئمة المجتهدين والمقدمين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرون المفسرين والسادة والصوفية والمحققين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولمعلمنا ولجدنا ولجداتنا وقرابتنا وجيراننا ولذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح عبدك المرحوم حبيب جعفر
bin Habib Sulaiman Baharun wa ila ruhi abdika almarhumah Syarifah Badrun binti Habib Yusuf ila ruhi abdika almarhum Fauji bin Bayya wa Fahmi bin Bayya Ahmadi bin Hasan wa Tahiruddin bin Adam wa Ahyani bin Hasan wa ila ruhi Syekh Muhammad Syarwani Abdul Bangil wa ila ruhi Haji Abdurrahman bin Haji Hasim وإلى روح عبدك المرحوم حبيب علي بن حسن الحبزي وحبيب زين بن أحمد الحبزي وحبيب علي الدبري وحبيب علي البيتي وحبيب عبد الرحمن البيتي وحجة كريمة بنت حجي بن سالم أبين وإلى روح عبدك المرحومة Ernida Maulida binti Khairul وإلى روح عبدك المرحوم شريفة قصة بن حبيب عثمان بن القدري وحجي أمري وحجي عبد الرحمن بن مولى حجي حمشة Haji Galuh bin Salim Agusti Maimunah bin Haji Ahmad Zaini bin Marwan Husna bin Anak Arif Ahmad bin Ahtiyar Haji Abdurrahman Nasri Syarifah Zain Haji Fauziah binti Murad Badr Haji Abdullah Badras bin Farai Haji Farai bin Farai Haji Sulaiman bin Ahmad Haji Jaitun binti Hasi Haji Abdul Ghaffar bin Ismail Haji Amir Rasul bin Sa'id Asbar bin Bakri wa Marwan Haji Hakim bin Asri Guru Ahmad Zargazi bin Abdul Muttalib Guru Ahmad Fauzi bin Ahmad wa Guru Abdul Haim wa Hajjah Ramlah binti Haji Yasin Auzilillahumma sawaba zalika minna ilaihim Allahumma fir lahum warhamhum wa'afin wa'afu anhum Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum min hufrin niran Allahumma anzur rahmah wa ni'mah wa maghfirah wa syafa'ata ala arwahihim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa salamatan min kulli ismin wa fawzan bil jannati wan najata minan nar waqtu billahumma salamata wa sihhata wal afiyata wal ghanimata wa susah Haji Abdul Hamid bi adai ibadatil umrah fi suhulah wal maqbulah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih.